बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के लगाए बुलेटिन के साथ मैं हूं अली शाबासी और मैं हूं मुनीबा अख्तर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। आपको बताएं कि मियां चन्नू थाना सिटी की हदूद नवाही गांव 15-128 एल में मुबैना पुलिस मुकाबला फायरिंग के तबादले में 2 मुबैना डाकू हलाक, 3 डाकू फरार हो गए, जबकि एलिट फोर्स का एक एहलकार शदीद जख्मी हो गया। मियां चन्नू के थाने सिटी की हदूद में पुलिस को डाकू की मौजूदगी की इतला मिली, जिस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस के मुताबिक घर में मौजूद मुलजिमान ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जो आधे घंटे तक जारी रही। रेडी एसपी जमशेद इकरम के मुताबिक फायरिंग के नतीजे में 2 मुबैना डाकू साकिब और आसिफ अपने ही साथियों की गोलियों से मारे गए, जबकि एलिट फोर्स का एहलकार नदीम शदीद जख्मी हुआ, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर लिया गया। पुलिस ने हलाक मुलजिमान की लाशें THQ अस्पताल मुंतकिल कर दी और जख्मी एहलकार को तिबी इमदाद फराम की जा रही है। DSP का कहना है कि वाक़े के बाद इलाके में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है, शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है, जबकि दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है। ये बड़े आपको बताएं कि जिला मरी और तहसील कोटली सतिया में डेंगू के खिलाफ मरबूत इकदाम जारी हैं। मुतासरा इलाकों ने फौरी रिलीफ और इंसदादी कार्रवाइयाँ तरजीही बुनियादों पर कर ली हैं। आगा जुहैर अब्बास शिरासी, डिप्टी कमिश्नर मरी, ज़िला इंतजामिया, महकमा सेहत और रेस्क्यू 1122 की टीमें मिलकर मुतासरा इलाकों हुसूसन यूनियन कौंसल फगवाड़ी, नब, रोमाल और लोअर बलड जैसे हसास इलाकों में जामे मुहिम के तहत सरगर्म अमल हैं। डोर टू डोर मुहिम के जरिए घरों तक रसाई और फौरी तिबी इमदाद फराम की जा रही हैं। मकामी आबादी में मच्छरदानियाँ, रिपेलेंट, लोशन, अद्वियात और आगाही मवाद तकसीम किए जा रहे हैं। सफाई, पानी की नकासी और मच्छरों की अफजाइश के खात्मे के लिए मरबूत इकदाम पर जोर दिया जा रहा है। फोगिंग और मच्छर मार स्प्रे की मुहिम का सिलसिला भी जारी है। मुतासरा इलाकों में करीबी तिबी मराकज़ पर RHC फगवाड़ी में रोजाना की बुनियाद पर इजलास मुनक्किद हो रहे हैं, जहाँ फील्ड रिपोर्टर्स का जायजा लेकर बर वक्त हिकमत अमली तय की जा रही है। इन इकदाम का मकसद रिलीफ की फराहमी और इंसदाद डेंगू की मौसर निगरानी को यकीनी बनाना है। डेंगू से बचाव सिर्फ हुकूमती इकदाम से नहीं बल्कि शहरी ताउन से भी मुमकिन है। साफ माहौल, एहतियाती तदाबीर और बर वक्त इलाज ही इस खतरे से बचाव का मुमकिन हल है। ज़िला इंतजामिया मरी तमाम वसाइल को बरोकार लाकर डेंगू के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। रहीम जारहान मोटरवे पुलिस हादसात की रोकथाम के लिए मैदान में मोटरवे पुलिस की जानिब से सीट बेल्ट के इस्तेमाल के मुतालिक आगाही मुहिम का आगाज। खिलाफ वर्जी करने वालों को भारी जुर्माने किए जाएंगे। रहीम जारहान मोटरवे पुलिस ने मुसाफिरों की जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सीट बेल्ट आगाही मुहिम का आगाज कर दिया है। SP राना मोहम्मद इस्माइल का कहना है कि मुसाफिरों की जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अव्वलीन तरजीह है। सीट बेल्ट कानून पर अमल न करने वाले पब्लिक सर्विस गाड़ियों को कौमी शाहराहों और मोटरवेज पर दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि दौरान सफ़र सीट बेल्ट न बांधने वाले मुसाफिरों पर भी जुर्माना आयद होगा। इस आगाही मुहिम के दौरान अफसरान की जानिब से बस अमले और मुसाफिरों को सीट बेल्ट के लाजमी इस्तेमाल पर जामिया ब्रीफिंग दी जा रही है। आगे बढ़े, आपको बताएं कि कसोद दरियाए सतलुज में पानी की सतह बुलंद होना शुरू हो गई। सतलुज में पानी की सतह हेड गुंडा सिंह वाला के मकाम पर 19.50 फुट रिकॉर्ड की गई। सतलुज में पानी का बहाव हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर 70,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। सतलुज में पानी से सैकड़ों एकड़ अराजी ताहाल ज़ेर-ए-आब। ज़िला इंतजामिया के साथ दीगर फलाही अदारों के कारकुनान की भी इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। तलवार पोस्ट पर कैंप भी मुख्तलिफ अदारे अलर्ट हो गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। और हवेली लखान साफ सुथरा पंजाब के मजदूर तनख्वाह न मिलने पर बहुत परेशान। 3 माह गुजर गए, दिन रात सफाई का काम करके थक गए हैं, पर तनख्वाह मिलने का नाम ही नहीं। जब भी तनख्वाह का कहते हैं तो अफसरान बलाया यकीन दिलाते हैं कि कल तक आपको तनख्वाह मिल जाएगी, लेकिन आजकल करते करते 3 माह गुजर गए, अभी तक तनख्वाह नहीं मिली और अब नौबत फाकों तक पहुंच गई है। इसलिए हम आज एहतजाज कर रहे हैं कि हमारी तनख्वाह दी जाए ताकि हमारे घर का खर्चा चल सके। इसके एहतजाज के बाद अगर फिर भी हमें तनख्वाह ना मिली तो फिर दमस कलंदर होगा। तनख्वाह ना मिलने तक एहतजाज जारी रहेगा और हम काम नहीं करेंगे। और जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाका हान बेला अल फैसल पब्लिक हाई स्कूल में सालाना इम्तिहानात 2025 का रिजल्ट ओपन हो चुका है। मोहसिन इरशाद ने 555 नंबर में से 539 नंबर लेकर तहसील भर में पहली पोजीशन हासिल कर ली है। मज़ीद जान लेते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे अख्तर जलालपुरी से। जी अख्तर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त तहसील जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाका खान बेला में मौजूद हूँ। अल फैसल पब्लिक हाई स्कूल में सालाना इम्तिहानात 2025 का रिजल्ट ओपन हो चुका है। हमारे साथ प्रिंसिपल मौजूद है अल फैसल पब्लिक हाई स्कूल के खालिद जवेद साहब। जी सर, क्या कहेंगे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का बेहद मशकूर हूँ, ममनून हूँ कि अल्लाह पाक ने हमें हर साल की तरह इस साल भी एक शानदार रिजल्ट की सूरत में हमें नवाजा है।
تو جس طرح پچھلے میٹرک بورڈ کے رزلٹ میں بھی ہمارے ہونہار طالب علم محمد مدثر صادق نے 1161 نمبر لے کے نمایاں پوزیشن حاصل کی تھی، اسی طرح جماعت نوہم کے طالب علم محسن ارشاد نے، جس نے ماشاءاللہ 555 میں سے 539 نمبر لے کے نہ کہ ہمارا بلکہ اس علاقے کا بھی نام روشن کیا اور پوری تحصیل بھر میں بوائز ونگ میں ماشاءاللہ پہلی پوزیشن حاصل کی ہے۔ یہ جو کامیابی ہے یہ سارے ان والدین کی دعائیں ہیں اور ہمارے تمام اساتذہ کرام کی محنت بھی شامل ہے اور اس بچے کی محنت شامل ہے۔ تو میں اس بچے کو مبارکباد پیش کروں گا، ان کے والدین کو مبارکباد پیش کروں گا اور ساتھ ساتھ اپنے تمام اساتذہ کرام کو مبارکباد پیش کروں گا، اور آپ کا بھی میں بے حد مشکور ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے، اور انشاءاللہ ہمارا عزم ہے کہ اس بیک ورڈ علاقے میں انشاءاللہ ہم تعلیمی میدان میں بہت آگے نکلیں گے اور اسی طریقے سے ہماری پوزیشن برقرار رہے گی۔ جی ہمارے ساتھ طالب علم محسن ارشاد صاحب موجود ہے، جس نے 555 نمبر میں سے 539 نمبر حاصل کر کے تحصیل بھر میں پہلی پوزیشن حاصل کر دی۔ جی بیٹا کیا محسوس کریں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد اپنے اسکول کے اساتذہ کرام کا بھی بے حد نہایت دل کی اتھا گہرائیوں سے میں شکر گزار ہوں۔ یہ شاندار کامیابی ان کی جدوجہد محنت، انہوں نے دن رات ہم پہ محنت کی ہے اور ہمارے والدین کی دعاؤں کا صلہ ہے، اور انشاءاللہ میں آئندہ بھی اس طرح محنت کر کے اپنے علاقے اور اپنے اساتذہ کرام کا نام بھی روشن کروں گا۔ ہاں جی بالکل، ان کا یہی کہنا تھا محسن ارشاد کا کہ انشاءاللہ آگے بھی میں اپنا نام روشن کر کے، اور پہلی بات میں دوسری بات آپ کو بتاتا چلوں کہ اس نے اپنا نام بھی روشن نہیں کیا ہے، اپنے والدین کا بھی نام روشن کیا ہے، اس کے علاوہ اپنے اساتذہ کرام کا بھی نام اس نے روشن کیا ہے۔ جی شہر نواب ولی محمد میں گورنمنٹ بوائز ہائی سیکنڈری اسکول اور پولیس تھانے کے سامنے جانے والی سڑک پر جمع ہونے والی بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے انتظامیہ کوئی اقدامات کرنے میں ناکام ہے۔ اسکول میں آنے والے سینکڑوں طلباء و طالبات کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ واضح رہے کہ رین ایمرجنسی ہونے کے باوجود نواب ولی محمد سٹی انتظامیہ کی مجرمانہ غفلت کے باعث بارش کے پانی کی وجہ سے کوئی نکاسی عام نہ آ سکی۔ پانی تالاب کی صورتحال میں موجود ہے۔ دوسری جانب ہیسکو کی جانب سے نواب ولی محمد شہر 24 گھنٹے سے بجلی بند کی گئی، جس کی شکایت سینئر صحافی یوسف رند نے ڈی سی شہید بینظیر آباد سے کی، جنہوں نے نوٹس لیتے ہوئے شہر کی بجلی بحال کروائی۔ اور اوکاڑا تھانہ طیب سعید شہید کے علاقے 22 جی ڈی میں خاتون کے اغوا کا معاملہ، ڈی پی او راشد ادا کے نوٹس پر ملزم گرفتار، ایس ایچ او عاطف نواز کی سربراہی میں کامیاب آپریشن، خاتون کے اغوا میں ملوث ملزم اکرم گرفتار کر لیا گیا ہے۔ 20 سالہ لڑکی کو اس کے جیٹھ اور دیور نے 50,000 روپے میں فروخت کر دیا۔ ملزمان نے لڑکی کی ہانیوال کے علاقے کچا کھوا پہ فروخت کیا۔ لڑکی کو خریدنے والی نائکا کنیز متاثرہ لڑکی سے 1 ماہ تک زبردستی زیادتی کرواتی رہی۔ متاثرہ لڑکی 1 ماہ بعد فرار ہو کر گھر پہنچ گئی۔ ملزمان آصف اور اکرم کے والدین نے اپنے بیٹوں کے گنہگار ہونے کی A1 ٹی وی نیوز سے بات کرتے ہوئے تصدیق کر لی۔ اغوا کے بعد فروخت ہونے والی لڑکی سدرا شادی شدہ اور 2 بچوں کی ماں ہے۔ ہمارے بیٹوں نے بہو کو فروخت کر کے انتہائی گھٹیا حرکت کی ہے، انہیں نشان عبرت بنایا جائے۔ ملزمان کے والدین کی A1 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ پولیس تمام پہلو سے تشویش کر رہی ہے، ملزم کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے، کیس کو حقائق کی روشنی میں یکسو کیا جائے گا، خواتین اور بچوں کے ساتھ جرائم میں ملوث افراد کو سختی سے نمٹا جائے گا۔ علاقائی بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی۔